तेनी तैलामराव फाइन काउम देखना काउये काउसाये फाया माउमी हिमले लाई थांनाय एसेम्बली काउ तै साये चिनी सुदराय बर्मन एमएलए बं काउ सामो त्रिपुरासा हामक्राइनि रांखाव पैसा पा चापाय होया हिये चिनी माननां ट्राइबल अफेयर मिनिस्टार विकास देबबर्मानो बोनो साहा हामयाके साये तेनी बोनो बा त्रिपुरासा नन त्रिपुरासा पा जागानो बोनो साये खनारिया बोनो ची हिये तेनी बुं आबरो मिसिल खाइलेहा चिनी बिनि एगेन्स्ट आखे ये बिनि एगेन्स्ट पाइखलेहा के आखे बो ये तेनी जॉइन खेफिया तैलामरा बो जागानो तेनी जॉइनिंग खेफिया चिनी माननां ट्राइबल अफेयर मिनिस्टार विकास देबबर्मा फैमिली के वो 155 फैमिली के वो फैमिली बो के फैमिली इनके वोटर के वो 495 फैमिली वोटर अरे ये बोंते ये साखलाई खारिया ना नाय नाय देबो बिदिनो पाइ थे अंजरा ना नाय दं जत ना खाकचा आं तो आगे सिगांनि माने लीडर माने राष्ट्रपति बायदिया अनेक बोसोर दंखा आरो आं बेफोराव थांगा आं सिनिबो रां खुरुंगो जत आंनि रांचांनि खाजानि तामुते बुहुत तिनि 29 ख्रीष्टपुर मण्डलनि बिसिंगो तिनि जों मण्डलनि पुस्कांगो मण्डल अफिसनि पुस्कांगो तिनि योगदान सभा ओ योगदान सभा मानजा फाइजा मण्डलनि आंनि जतन कार्यकर्ता पंचायतनि जतन प्रधान मेम्बर डिस्ट्रिक्टनि जत आंनि प्रधान डिस्ट्रिक्टनि जत आंनि कार्यकर्ता तै मण्डलनि जतन कार्यकर्ता युवा मोर्चा महिला मोर्चा जनजाति मोर्चा जत ओ रांचांनि खाजा ताखौ बहुचं तिनि योगदान सभा जारा फाइनाल जतन बरंनो बेलाय आंनि खाखुफोर हामजामोन याफारो तै आगामी दिनावबो आं बरंनि गाहाम वानसुगै ईश्वरनि थाखाय प्रार्थना कयो बरक गाहाम तंथो जिनि लगे फाइमानि मोदीजीनि लगे फाइमानि तै जिनि जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिसा जिनि फाइनि लगे फाइमानि आबादि बरंनो बेलाय हामबाय दिनि दीर्घदिननि जारा कांग्रेस सीपीएम खाइनाय 155 फैमिली 495 भोटार तिनि बरफ सिनि लगे फाइका बरफ बेलाय हामबाय तै आगामी दिनावबो बरफ सिनि लगे तंनाय एक संगे काम खाइनाय एक भारत श्रेष्ठ भारत एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा खाइनाय मानिक सार जी नेतृत्व जों गरीब बर'नि बागै मासाया मानैयानि बागै जोंनि त्रिपुरासानि बागै जेखाना दै खुरै न खुरै हुक खुरै बर'नि बागै गाहाम सामुं थांनायनि बागै जों आप्रान चेष्टा खायदोंगो जोंनि दफानि बागै आं त्रिपुरासा हामक्राइ मन्त्रि इंगै आंनि त्रिपुरासारनि बागै जे खायनाय खायदोंगो खाजानि ताखौ बुहुकसं आं आगामी दिनाव खायनाय ताबुबो खायनाय सब समय खायनाय बेलाय हामबाय আপনাদের সঙ্গে ত্যাগ করে আমাদের সঙ্গে মোদিজির সঙ্গে এবং আমাদের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বের সঙ্গে আজকে ওরা সামিল হয়েছে। দীর্ঘদিনের পুর খাওয়া আমাদের এই 43 মাইল 45 মাইলের আমার লিডার জিএমপি লিডার শুভেন্দ্র দেববর্মা উনি আমাদের এই কৃষ্ণপুরের 18 মুরার একজন লিডার ছিলেন। আজকে ওনার নেতৃত্বে আজকে আমার
495 ভোটার আজকে আমার কৃষ্ণপুরে জয়েন হচ্ছে। আমি এই কৃষ্ণপুরকে সিপিএম মুক্ত করব। সবাইকে নমস্কার। এই কৃষ্ণপুর মন্ডলের উদ্যোগে আজকে আমাদের জয়েনিং সভা, এই মন্ডল কৃষ্ণপুর মন্ডল প্রাঙ্গণে আমাদের জয়েনিং সভা এবং যারা নতুন আমাদের সঙ্গে এসেছে তাদেরকে নতুন সদস্য দেওয়া হবে। 145 ফ্যামিলির না 155 ফ্যামিলির 495 ভোটার আজকে আমাদের সঙ্গে যোগদান করেছে। আমাদের মোদিজির সঙ্গে এবং আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শেরজির সঙ্গে আজকে ওরা সামিল হয়েছে। আগামী দিন আমার এই কৃষ্ণপুর মন্ডলের মধ্যে বিরোধী শূন্য করে আমি দেখাবো। বিরোধী শূন্য সিপিএম মুক্ত ভারত করব, কংগ্রেস মুক্ত ত্রিপুরা করব, সিপিএম মুক্ত ত্রিপুরা করব, তারপরে আমি ঘরে ফিরব। যতদিন পর্যন্ত আমি আজকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি সুদীপ বাবু এবং জিতেন বাবুকে, এই ত্রিপুরা রাজ্যের মুক্ত সিপিএম করব, এই ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেস মুক্ত ত্রিপুরা করব, তারপর আমি বাড়ি ফিরবো। সুদীপ বর্মনকে আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি।